हेलो गाइज जय जगन्नाथ। सॉरी टिके वीडियो आसवा लेट हो गला। अच्छा ठीक है। आज आम जाऊँ साक्षी गोपाल पाखरे जो बराला बालुंकेश्वर एवं बालेश्वर बाहरिलु एठी आम एवं ओह्ल जाइए यहाँ खोर्धा स्टेशन रे खोर्धा स्टेशन रु पुणी आम जीवु साक्षी गोपाल को कहीं साक्षी गोपाल डायरेक्ट स्टपेज नाला तो यूँ आम ए साक्षी गोपाल जीवु एवं साक्षी गोपाल आम जस्ट पहुँचू यहाँ साक्षी गोपाल बराला बालुंकेश्वर मंदिरटा 6 to 7 किलोमीटर्स भितर हम तो आमको ऑटो धरिकी जावाई हम। ये देखते यहाँ हूँ साक्षी गोपाल स्टेशन बाहरटा बहुत सुंदर है आउट टिके बाट गलापर मेन रोड आसो से आम ऑटो रिजर्व करके जीवु बराला बालुंकेश्वर मंदिर पाखक। साक्षी गोपाल स्टेशन रु आम ए ऑटो धरिकी जाऊँ से बराला बालुंकेश्वर मंदिर पाखक ऑटोरे 6 किलोमीटर्स पाखापाखि तो आसिक आम ए पहुँचलु। यहाँ हूँ एंट्री गेटा माने पूरा मेन गेट यहाँ ये ओह्लैकी टिके बाट गलापर आसीज मंदिरटा ये अच्छा वृषभ अच्छा आमे जेहेतु गाधेकी आसी नथिलु फ्रेश हो नथिलु तो आमे फास्ट आम नना जो नना सहित कंटाक्ट करके आसलु तांको कॉल कलु जे कोठी फ्रेश सब किसी रूम सेमती अच्छी कि आमको से कही रूम अच्छी बोली बट बहुत हैरान कले से आम लास्ट को कहबू एबे किंतु जहाँ भी हो कंटाक्ट करी गोटे रूम पाई फ्रेश होके आसिलु। चलते देखा या कौन केमती प्रोसीडियर ये जो अच्छी जो पानी ढालिबाई हुए मानसिक पूरा हवापाई मानसिक तो पूरा है ही नहीं बाकी जो 21 दिन प्रोसीडियर से 21 दिन है आसवाई हम बहुत जन आसु भी ना किंतु आम जाइलु 21 दिन पूरा है जाकि फास्ट दीप जावाई कहले देन आमको डाकिबे सेठी अच्छी माने जड़े नना माइक्रोफोन रे डाकुचंती समस्त ना प्रोसीडियर सब ननांकर प्राय अलग अलग बाकी जना नहीं आम बहुत विश्वास सह जाइलु से मैंने बहुत ठकुचंती गाइस बहुत पैसा माने खाली पैसा 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 आउ तो संकल्प भी गोटे कले से दिन आमको बहुत माने भल लगिलानी पूजाटा जमती कले से माने बहुत एते पैसा नौचंती 4-5 हजार मिनिमम नौचंती बाकी गोटे साटिस्फाए है भाया पूजा कले से माने जहाँ भी हो बहुत श्रद्धा बहुत विश्वास बहुत भक्तिर सह आम जेहेतु जाइलु तो नना मानक भी आम किसी सेमती कहलुनी एबे देखंतु तो ये आमको प्रणाम करा कराइले देन आम उपर से जो पानी ढालिबे 108 थर तो कहीकि पैसा नहीं जाउछंती बाकी 108 थर नुहे ये आम उपर 2 थर मात्र पानी ढालिले जना ना केमती कौन किंतु सतरे एमती ठकेबा कथा नुहे जदि आम मैंने एत विश्वास जाऊँगी तो आमर भी से विश्वास रखिकी आपण मैंने पूजा करने कथा। फास्ट 2 थर से वृषभ पाखे पानी ढालिले देन ये आमको सामना को आणिकी से 2 थर पानी ढालिले बाकी जो 104 थर पानी सेटा जना ना से मैंने सतरे नहीं कि ठाकुर पाखे दौरान कि दौना किंतु पैसा से पूरा फुल नौकरी से बार्गेनिंग भी आप करें जना ना विश्वास आम जाइचु जेहेतु तो आम किसी कही भी पारूनी से जेहेतु द्वारा आम भगवान को दर्शन करूँ द्वारा आम मानसिक रखिपारुछु तो से आम किसी कहलुनी आउ से तो भावुवे आम बहुत छोट पिला कि से आम किसी कहलुनी किंतु सतरे साटिस्फाए लगिलानी आम जो वीडियो देखिकी जाइलु कि एते बढ़िया से पूजा करुचंती एते माने भल से पूजा करुचंती जेमती माने गोटे निजको खुशी लगे कि हाँ एते दूररू आम जाइचंती पूजा करके आसिलु मे भी बहुत भीड़ हेलानी एबे आस्ते आस्ते सोशल मीडिया रो लोक माने देखिकी बहुत जाउचंती सेइथिपई मे भी भल से पूजा करूँ कि कौन कहीं आम तो जो दिन जाइलु बहुत भीड़ थिला तो से भी पूजा करी कि कौन तो जहाँ भी हो जमी वीडियो देखिकी जाइलु सेमती एते भल से पूजा करूना यहाँ मु आम पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ क्या सहित केमती मे भी से एत भीड़ जेहेतु हो नाला तो भल से पूजा करुवे किंतु एबे टिके भल से पूजा करूना आठिका नियम जमती अच्छी से सब नियम सेम थिला जमती कि आम ये जो कपड़ा सब पिंधि पुराणा कपड़ा सेटा को गोटे कुंडरे पकईकि आसवाई हम नुआ कपड़ा पिंधि ठाकुर को पुणी दर्शन करके आसवाई हम केतिकी भीड़ देखूँ गाइज तो एत भीड़ होता एत गरम थिला जेहेतु आम भलसे वीडियो भी बनईनु
ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଯେ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁ କହିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଣି ନେଇକି ସେମାନେ ଢାଳନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାରର ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଗେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଛକୁ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲେ ହିଁ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏତେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ନଥିଲୁ ଭଲସେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏଇଠୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ବନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଟୋ ଅଙ୍କଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ତ ସେ କହିଲେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଆସିଛୁ ଯଦି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇଯାଅ। ଆମେ ଏଠି ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିଲା ତ ଭିତର ଭ୍ୟୁ ଆମେ ନେଇପାରିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆସିକି ଏଠି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା ପରିବେଶ ନାହିଁ ଖରା ଗରମରେ। ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ। ଆମର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ପୂଜା କରୁ କରୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି ଯିବା ପାଇଁ। ପୂଜା ତ ଯେଉଁ ଯେମିତି କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବୁ। ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, ନାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଲେନି ସେମାନେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଲେ। ତ ଆମେ ପୁରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ତ ମିଳିବନି ଏତିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଯାଇକି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ। ସେଇଠୁ ଜଗାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପୁରୀ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଆଗ ଆମ ପେଟ ପୂଜା କଲୁ, କାହିଁକିନା ଦିନ ସାରା ଆମେ ବିଲକୁଲ ଖାଇନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ମାନସିକ ପୂଜା ଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧା ହୋଟେଲ ଦେଖିକି ଖାଇନେଲୁ ଫାଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏଇଠୁ ଦେଖାଗଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ଖରାରେ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରାରେ ଝାଳ ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଯାହା ହଉ, ଭାବିନଥିଲୁ ନା କି ପୁରୀ ଆସିବୁ ବୋଲି, ବଟ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେତିକି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା, ଯାହା ହଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏତେ ଖରା ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀରେ। ପୁଣି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ 1-2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ଥିଲା, ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ଜଗାର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି, ତଥାପି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଯାଇକି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବୁଲିକି ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇଠୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିବୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଆସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବୁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଜଗା ଆମକୁ ଡାକିବ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ସବୁବେଳେ ତ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ 1-2ଟା ବେଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମୁଖ ଏବେ ବିଗାଡ଼ି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଝାଳ ବୋହିକି ଆଉ ଖରାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ। ବାକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରଥ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ରଥ ଆସୁଛି, ତ ରଥ କାମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ, ଯଦି ଜଗା ଡୋରି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆମେ ରଥ ବେଳକୁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ରଥ ବେଳେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଗଡ଼୍ ସେ ଦେଖିए इस ବ୍ୟକ୍ତି को। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟୁଟି କୁଇନ୍। ଖରାରୁ କିଏ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ଆମମାନେ ଏଠି ବସିକି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ବନାନ୍ତି ହାତରେ, ସେଇ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିଲୁ। ଖରାକୁ କେମିତି ଆଭଏଡ଼୍ କରି ବସିକି ଏଠି କିଏ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ବନେଇ ପାରିବ ଚାଲିଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍। କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସବିତା, ସିଏ ତ ସୁଟ୍ କରିପାରିନଥିଲା। କାହାର କେଉଁ ଚିନ୍ତା କାହିଁ, ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ଛୋଟବେଳର ମେମୋରିକୁ ଏଠି ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ଦେନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଯେହେତୁ ଦେଉଥିଲା, ତ ଆମେ ଟିକେ ଚୁନିକୁ ଆମର ଉଡ଼େଇକି, ମଜା ଆସିଥିଲା ଯେହେତୁ, ତ ଚୁନିକି ଆମେ ଉଡ଼େଇକି ଆମେ 1-2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପବନ ଜୋରସେ ଦେଉଥିଲା ଯେ ବନେଇ ପାରିଲୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗାଇଜ୍ ଏସବୁରେ ବହୁତ କନ୍ଦର୍ପ। ଆମେ ବ୍ଲଗର୍, ବହୁତ କନ୍ଦର୍ପ ରିଲ୍ସ ମେକର୍ ବି। ତ ଆମେ ବନେଇ ତ ପାରିଲୁନି, ଫିର୍ ବି କ୍ୟାପଚର୍ ଯେହେତୁ କରିଛୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖାଲି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାକି ଦେଖାଯାଉ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ପୁଣି କେବେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଯେଉଁ କନ୍ଦର୍ପ ବନେଇଲୁ, ବାକି ପାଦର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ, ପାଦ ପୁରା ଫୁଟକା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଛିଡ଼ା ନ ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଅଟୋକୁ ୱେଟ୍ ନ କରି ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗରମ, ଆମ ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମୁହଁ ଧୋଇକି ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଝାଳ।
तो फाइनाली आम आसिक पहुँची गलु स्टेशन रे पहुँचिकी आमर कौ चिंता किंतु देखूँ यही भद्र व्यक्ति माने आमर ब्यूटी क्वीन को चिंता टी देखूँ आगर से टे मेकअप हो गले रेडी हो गले जीवाई देन ट्रेन आसला आम आसिलु फाइनाली आम बालेश्वर स्टेशन आसी पहुँचलु एबे रूम को जीवु रूम को गले फ्रेश होकर आपको बहुत सारा इनफॉरमेशन सेठिकार दबार अच्छे फाइनाली आम आसी रूम रे तो पहुँची गलु एबे कहतु कौन पर्सनल एक्सपीरियंस आपणकर बहुत विश्वास नहीं कि जो जाइलु बाकी आम सहित कौन है टे भिडियो टे कहतु जमी समस्ते आउ से सब हैरान न हुंतु से सब न पड़तु देखु आमे एक्चुअली जान नु यूट्यूब मारिक सब आम सर्च मारी 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 रील्स देखी देखिका आम चली किंतु बहुत सतरे बहुत ठकामीर शिकार हेलु गोटे लंबा लिस्ट दिया पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ बाकी समस्ते तो रील्स रे बहुत बढ़िया से कहि बहुत बढ़िया से कहले किंतु आमे भी भाबिथिलु फास्ट किंतु माने जाइथिलु नॉर्मली सतरे हेतिला फास्ट तो बढ़िया से नना माने आसी कहले आम पाखु आसंतु तापरे जहा पाखरे आमे जाकी पूजा कलु लास्ट टाइम जेबे गलु किछि भी पूजा कलेनी माने खाली एति कि हे प्रभु तांको मानसिक पूरण हो आउ किछि नै गोटे सिंपल मंत्र भी पढिलेनी खाली हे प्रभु लास्ट दिन संकल्प भी कलेनी हमर किछि भी कलेनी माने से माने पैसा बहुत नै जंदी बहुत माने जनका पछे 5000 टका पाखा पाखा खर्च होई मिनिमम 5000 टका धरिकी चलंतु किंतु सैटिस्फाई लागिलानी तो जाउचंती तो भलो कथा जाय कि दर्शन करिके आसु दर्शन करिके मानसिक करिके आसंतु किंतु देखिके पूरा चंदे देबे बहुत पैसा नै आम तो मु तो कहली साड़ी पूरा कहले प्योर कॉटन साड़ी कोठी ठाकुर कहते आमको कॉटन साड़ी ही देबे पुणी कौन स्त्री लोक पिंधा साड़ी आम तो पुणी नहीं गलु से साड़ी के देखी गामुछा साड़ी जी देखिले हमको से जो पानी जा जलाभिषेक कले से किछि ना आम नहीं गामुछा साड़ी फल ये आम भोग भी सब रखिदे अल्प टिके देखिए जानतु ठकामीर शिकार हुंदुनी भगवान अच्छा बहुत जन आमे मना कनु भगवान होचंती सतरे अछंती जति लोक मानकर होउछि भी लोक सेठी कहउथुले भी ठीक अछि किंतु नन्ना माने बहुत ठके दुछन माने सेठी माने जो टाणी नहीं कि घुसानी नहीं कि कर देबे तापर धरा छुआ देबेनी आमे तो गलाठू पूरा हैरान हेछु रूम भी हटात ना ये है प्रॉब्लम भी कहितले कि अवेलेबल अछि सब अछि तापर सेठी पहुंचला परे बहुत हैरान कले जा भी हो तो माने जे पैसा गला किछि नहीं कि तो पूजा कलेनी सेटा बहुत खराब लागला माने आमे गोटे लास्ट रो पूजा कले सेई पई एत पई वीडियोटा अजे तते फोन करी कोन कहिथिले को बहुत लॉन्ग हो गलानी वीडियो हाँ कही हबन बस एतिकी कहूँ कि ठकामीर शिकार न हो देखिकी माने यूट्यूब देखिकी जानतु जोटा जानतु किंतु देखिकी जानतु आ जो सोशल मीडिया रे देखिकी जो बहुत भीड़ होचे बे बहुत जो लोक माने विश्वास रखी जाउछन्ती सेटा एक्चुअली लोक माने मे भी सब कथाटा कहू नांती कि तांकर कोन हेतिबा हम पर्सनल एक्सपीरियंस हमें कहू हम सहित जा हेची सैटिस्फाई लाग जानतु पूजा करंतु किंतु पैसा देखिकी नोने पूरा ठकेई देबे हम बळे हैरान हेछु धन्यवाद एते लॉन्ग वीडियो जदि देखिथिबे लास्ट जाएंगे थैंक यू फॉर वाचिंग आउ जदि वीडियो भल लागिथो ताले दया करके लाइक सब्सक्राइब और कोन कमेंट कमेंट कहि दो ना मैं एका दोची दया करी ठीक देबे प्लीज धन्यवाद।